तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल उड़ाना ब्लॉग। दोस्त, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था आप लोगों को, हम लोग राफ्टिंग के लिए जाएंगे। तो हम लोग राफ्टिंग के लिए अभी निकल चुके हैं और काफ़ी मैं अभी एक्साइटेड हूँ। दोस्त, आज काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा रिवर पे राफ्टिंग के लिए। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अभी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मुझे करने का मन था। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं। मैंने कभी भी राफ्टिंग नहीं किया है, सो आई होप इट गोना बी द बेस्ट एक्सपीरियंस टू रिमेंबर। तो चले कुछ राफ्टिंग के बारे में आपको बता देते हैं। हम अभी हम लोग 16 किलोमीटर आप जा रहे हैं, क्योंकि ये राफ्टिंग 16 किलोमीटर का है। तो अभी हम लोग आप जाएंगे, फिर गंगा रिवर से राफ्टिंग करते हुए नीचे आएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इन फ्यूचर आप कभी राफ्टिंग के लिए सोच रहे हैं देन वॉच द फुल वीडियो, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। दोस्त, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलें। সিংগল আছে যে কোনটো এটো এনেকে যাব কেবি যাব কথা বল যায় সিংগল আপ কর হ্যাঁ সিংগল আপ কর এখন খলাবলে এমাওয়ার বহুত সিংগল আপ এটো এটো তো হেই বুলি বেয়া হেই বুলি अबे এনেকে লাগিছে তোমালোকক খালি কৰি যা। मैं और मेरा दोस्त मानस फ्रंट पैनल पे बैठे हुए हैं और टीम को लीड कर रहे हैं। इधर किनारे पे हमारे जो राफ्टिंग वाले भैया हैं उर्फ कैप्टन हमें 15 से 20 मिनट का लेक्चर दिए, कुछ कमेंट का बारे में बताएं और हमें कैसे पकड़ना चाहिए बोट हाई रेपिड में अगर पलट भी गया तो पैनिक नहीं होना है, कैसे उसको टैकल करना है, सब कुछ बताया वो हमें। रिलैक्स। पैडल फॉरवर्ड। Stop. Hey, relax. Pedal forward. Stop. All forward. Backward. Pedal forward. Pedal stop. दोस्त पूछो मत, काफी मजा आ रहा है। Same time, come on. Stop. ठीक है आयुषी, आपका जो राइट हैंड है ना उसको थोड़ा और नीचे लेके जाओ ब्लेड के पास, बस ठीक है। अगेन फॉरवर्ड। Come on, keep rowing. Stop team. Okay, pedal forward. Stop team. Pedal forward.
Stop, stop, stop. Hold on, hold on. Wait, stop, I do go. Hey guys, come on. Right now. Paddle forward. Good. Now back, back. Stop, stop, stop. मैं थोड़ा का सामने चलिए ना, वहाँ पे अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, रिवर पे जाम करके थोड़ा उसका फील ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं। Okay, paddle forward. Go faster. Stop paddle, stop, stop, stop. Again, forward, forward. Come on, all forward, all forward. Stop, stop, stop. Relax. Okay. Paddle forward. Stop, stop, stop. कैसा लगा रैपिड? কি কম সিগারেট জন্য जिधर पॉइंट होगा ना दोस्त, मैं आपको सिगरेट पिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत लगेगा तो जॉइंट भी पीना। फॉरवर्ड, ऑल फॉरवर्ड। All forward, come on. Stop paddle. हाँ होने। हाँ कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, फीट लॉक कर लो टाइट, ऑल फॉरवर्ड। ये स्ट्रैप अंदर खींचो। स्टॉप पैडल, स्टॉप। रेडी टीम? पैडल फॉरवर्ड, पैडल फॉरवर्ड। गो फास्टर, harder, 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 come on. Yes, 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 come on, forward. Okay, stop, get down, get down, get down. Get back, get back, get back. Paddle forward. Stop, paddle, stop. Paddle forward, paddle forward. All forward, come on. गोल 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 गोल। Oh, sexy. Oh, बढ़िया भी। Hey, stop, stop, stop. Okay, turn around, बॉडी को टर्न करो इस तरफ। जैसे? हाँ, अभी ये वाला फीट आ गया, आप राइट में और आप लोग लेफ्ट में आ गए। टर्न करो आयशी, पैडल इस तरफ से बाहर निकालो, बाहर बैठो।
क्लब हाउस रैपिड आ रहा है पीछे। ऑल बैक पैडल, बैक पैडल। स्टॉप 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 स्टॉप। अगेन बैक पैडल। Come on, come on, come on, do it faster. Keep backward, come on. Paddle forward, paddle forward. Stop, stop. All forward, all forward. Stop team. Stop team. Pedal forward. Stop. आगे आ रहे हैं, छोटा सा कैश फ्लो। सबसे आराम तो यही जा रहा है। इसको काम लगा दीजिए इधर। इनको काम पे लगाएंगे अकेले में। इसको बांध के पीछे फेंक दीजिए। सीधे बांध के। अरे मारने क्या? पैडल फॉरवर्ड। Guys, come on, pedal forward, don't stop. Stop. All forward, all forward, all forward. Ganga Maya ki Ganga Maya ki Ganga Maya ki Stop paddle, stop. कैमरा ऑन है भैया जी। On है। Start. Jump. देखिए मार जल्दी। भैया मैं भी दो बैकफ्लिप। उधर पत्थर है, इस तरफ आओ। दो बैकफ्लिप नो। Come on, okay, ready? Ready? Next कौन है? मैं तो नहीं जा रहा है, बहुत ठंड लग गया। All forward, all forward. Go faster. Hey, stop, stop. Left team, back pedal. Left team, back pedal. Stop, 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 stop. Okay, all forward, all forward. Come on, come on, come on, forward. Stop paddle. Stop, stop, stop. Okay, lock your paddle and jump. Go ahead, come on. Okay, so forward paddle, paddle forward. Paddle stop.
स्टॉप टीम। पे हम लोग अभी थोड़ा रुकेंगे और यहाँ पे आपका 18 फीट का जो जंप करने का जगह है जहाँ से हम जंप कर सकते हैं, और आपका यहाँ पे चाय पीने का सुट्टा उट्टा लगाने का कुछ है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं आराम से। 1 2 3 जंप। बोर्ड होल्ड करो, कमान बोर्ड होल्ड करो। चलो नेक्स्ट। ओके 1 2 3 जंप। ऑन है तो चलें। चलो फॉरवर्ड। Bye bye guys, bye bye. Bye bye. स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ठीक है, पानी में अगर उतरना है तो लास्ट पॉइंट है, इधर आप उतर सकते हैं। कमान कमान, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। स्टॉप टीम स्टॉप। All forward. Forward, forward, come on. Stop, stop. Again forward. मतलब 6 months का ट्रेनिंग। हाँ वो ट्रेनिंग ले रहा है, सीखा हुआ होगा, अभी इधर प्लेइंग करेगा। नाव के अंदर पानी नहीं घुसते। कॉकपिट होता है ना, उसमें लॉक होता है, अंदर नहीं जाता पानी। ओके पैडल फॉरवर्ड टीम, पैडल फॉरवर्ड। स्टॉप। Oh, he's sexy man. दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।